a buscar la palabra del Señor. Let's look for God's word. Quiero predicar hoy I want to preach today sobre un tema from a theme que le puse tiempo de subir al Sinaí. where I called it time to climb to Mount Sinai. Sí, es Yes. tiempo de subir al Sinaí. It's time to go to Mount Sinai. Usted va a ver el por qué yo traje esto. You're going to see why I'm bringing this. Quiero decirle que todo lo que yo he estado hablando y predicando, I want to tell you that everything that I've been preaching or yo lo speaking of, escribí antes de llegar acá. I wrote it before I came. Estos son, ¿verdad? Cositas que Dios le da a uno These are things that God gives you mientras uno está en pleno descanso. while you are resting. Y Dios pues se glorifica And God glorifies himself en enseñarnos cada día un poquito de la palabra. in teaching us every day a little bit of his word. Busque conmigo Gálatas I want you to go with me to the book of Galatians. y el capítulo 1, I'm going to be reading from chapter 1, del versículo 15 al 17. verses 15 through 17. Había otra porción que iba a leer, pero no la voy a leer en este momento. There was another portion of the word that I was going to read, but I'm not going to read it right now. Pero sí, Gálatas, But yes, Galatians capítulo 1, chapter 1, versículo del 15 al 17. verses 15 through 17. ¿Lo tienen? We have it. Todos. Everyone, Póngase de pie You conmigo. could Todo el que please, pueda ponerse de pie. if you can stand, Si please no stand with puede me. ponerse de pie, no se preocupe. If you cannot, please do not worry. No se preocupe. Don't worry. Yo aprendí algo bien temprano cuando conocí al Señor. I've learned something early on when I met the Lord. Cuando alguien iba a predicar a la iglesia donde yo estaba When someone was coming to preach where I was, y decía el libro y el capítulo y los versículos, and they would say the book, the chapter, and the verses they were going to read from. como yo era nuevo, Because I was new, se me hacía difícil encontrarlo. it was very difficult for me to find the book in the Bible. Y para cuando encontraba el capítulo y los versículos, And by the time I found the book and the verses, ya él había empezado a predicar. he had already started to preach. Y yo aprendí a tener paciencia And I learned to have con las patience personas que son nuevos, with people who are new, que están a lo mejor todavía buscando. who are perhaps still searching. Y es importante que usted vea de dónde se está predicando. And it's important that you see where we're preaching from. Uno de los errores más grandes One of the greatest errors de la religión of religion es que is that se habla de Dios, we talk about God, pero no se le pide al pueblo que estudie de Dios. but we don't ask people to study of God. Y usted no coja lo que yo digo por decirlo. I don't want you to take what I say just because I say it. Ese es el obispo. Oh, that's the bishop. Yeah, el obispo también se puede equivocar. Yeah, the bishop can also make mistakes. Lea usted también la palabra. You too should read the word. Busque la palabra. Search the word. Aprenda de la palabra. Learn from the word. Amén. Amen. Vamos aquí. Let's go here. Dice así la palabra. It says the word. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. But when God, who set me apart from my mother's womb and called me by his grace, was pleased to reveal his son in me so that I might preach him among the Gentiles, by immediate response was not to consult any human being. I did not go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was, but I went to Arabia. Later I returned to Damascus. Se puede sentar, amado. You may be seated, beloved. Cuando usted comienza a leer la carta de los Gálatas, When you begin to read the letter of the Galatians, por lo menos yo me fijo mucho en la forma en que escribió Pablo. at least for me, I pay attention a lot to how Paul wrote Y it. si usted ve el versículo 3, And if you look at verse 3, Pablo dice gracia y paz. Paul says grace and Y peace. yo siempre me preguntaba por qué decir gracia y paz. And I always ask myself, why does he say grace Y and con decir peace? paz está suficiente. With saying peace is sufficient. O con decir gracia es suficiente. Or with saying grace
grace is sufficient. Pero luego aprendí But I later que learned habían dos pueblos that there were two people. a los cuales Pablo le estaba escribiendo. There were two towns or two people that Paul was writing Uno to. eran los gentiles Some were the que habían Gentiles recibido el who evangelio, had received the gospel. y gentiles en aquel tiempo And Gentiles during that time, eran griegos these were o, the o Greeks de cualquier otra or nación from any other nation que no fuera Israel. that were not Israel. Y entonces le escribía también a los judíos So then Paul writes to the que Jews poco a poco iban aceptando el evangelio de who Jesucristo. little by little were accepting the gospel of Así que a los Christ. griegos, los And gentiles, so to the él le Gentiles, decía gracias. he would tell them grace. Ese era el saludo. That was the Que greeting. la gracia de Dios esté sobre de ti. May the grace of God be upon you. Era el saludo a los gentiles. That was the greeting towards the Pero a Gentiles. los judíos, But to the Jews, ¿cuál es la palabra favorita de ellos? what's their favorite word? Shalom, Shalom, que significa paz. which means peace. Así que para él no dejar a ninguno, So that he wouldn't leave anyone out. esa es la sabiduría de Dios. That's God's wisdom. Él no quería dejar hablarle a un pueblo He didn't want to stop like speaking with a people y que el otro tuviera una excusa y dijera, pues eso no es para mí. and for the other one to say, have an excuse and say, well, that wasn't for me. La palabra de Dios es para todos. The word of God is for all. En este tiempo, In this en time, el tiempo pasado in the past, y en el tiempo del porvenir. and in the time that's coming. La palabra de Dios nunca, ¿cómo le decimos? Nunca pasa de tiempo. The word of God never goes out of style. Usted no sabe cuántas veces yo he leído un versículo You don't know how many times I've read a verse, y después 10 años, 20 años después and then voy maybe 10, 20 years after I read it y lo again, leo and I read it, y digo, pero esto yo no lo había visto. and I say, oh, I never saw it this way. Pues así mismo pasa con esto de Gálatas. That's the same thing that happens with Así que Galatians. Pablo, And so Paul, el saludo de él es his greeting is, gracia y paz. it's grace and peace. Gracias a los gentiles, Grace to the que la Gentiles. gracia de Dios esté sobre de May ti. the grace of God be upon Y you. la gracia es la bendición de Dios. Grace is the blessing Cuando of usted le dice a God. alguien que la gracia de Dios esté sobre de ti, When you tell someone, let the grace of God be le está upon you, diciendo que la bendición de Dios esté contigo. you're saying, let the blessing of God be Que la upon you. presencia de Dios vaya contigo donde quiera May que the tú presence vayas. of God go with you wherever you go. Y en la palabra paz, And in the word yo no sé peace, cuántos se acuerdan un mensaje que yo prediqué de I don't know how eso. many of you remember a message that I preached about it. Cuán extenso es lo que encubre la palabra paz. How extensive is the word peace that covers? Tiene paz significa bendición, Peace means blessing, salud, a greeting, a protección, health, protection. de todo. O sea, en la Everything. palabra paz In the word peace, está incluido it's included todas las bendiciones all blessings que los judíos that the Jews echan a sus hijos, they will put on their children, a sus conocidos, those who they know. están en esa palabra. They are in that Por word. eso cuando usted encuentra a un judío, That's why when you find a le Jew, dice shalom. you say Y shalom, usted dice paz. and you say peace. No, ellos no son indios. No, they're not. They're not Indian or Native American. Sí, los indios nativos americanos. No, the Native Americans, Paz. peace. No. No. Paz significa bendición, Peace means blessing, salud, health, la protección de Dios. God's protection, Que Dios esté alrededor nuestro. that God is Que around Dios us, provea nuestras that God necesidades. provides for our needs. Eso es lo que significa tener paz. That's what it means to have Amén. peace. Amen? Ahora oiga bien. Now listen to this well. Pablo escribe Paul writes, y quiero que vean, and hermano, I want you to see, brothers and sisters, los judíos the Jews, miran la vida diferente a nosotros. they look at life different than us. Para ellos entienden For them, they understand que nada sucede por suceder. that nothing happens by coincidence. Nothing happens just to Ellos happen. entienden They que understand Dios, that God, el creador, the creator, tiene control de todo. has control over everything. Y él dice, And he says, según Dios according to me God, atrajo
who brought, le agradó a él. it was pleasing. Cuando le agradó a Dios. When it pleased God. ¿Cuántas veces usted a lo mejor caminaba por la ciudad How many times you perhaps walked through the y city usted no le servía al Señor? and you didn't serve the Lord? Pero llegó el momento, el día, But the moment came, the day de que came, le agradó a Dios that it was pleasing to God acercarse a usted. to come to you. ¿O usted cree que usted aceptó a Cristo porque quiso Or aceptarlo? you think you accepted Christ because you just wanted to accept Christ. Usted no sabe que hay un proceso para usted aceptar a Cristo. Don't you know there's a process for you to accept Christ? Usted no sabe que el único que puede convencerlo a usted y a mí Did you know that the only one that can convince you and I para que aceptemos a Cristo for us to accept es el Christ Espíritu Santo? is the Holy Spirit? Nadie puede llamar a Jesús Señor No one can call Jesus their Lord si no le es revelado por el Espíritu de Dios. if it's not revealed by the Holy Si Spirit. usted recibió en ese momento, If you received in that moment, hace un mes, maybe a month 2 ago, semanas, maybe 2 weeks ago, 25 años, maybe 25 years ago, o como yo, 49 años, or like me, 49 years ago, Dios se acercó a usted. God, He came close to you. Nunca piense, no, yo me acerqué a Dios. You don't ever think, oh, No. I got close to God. No. Dios se acercó a usted. No, God got close to Porque you bastante que yo huía de Dios. because I ran away from God Pero le plenty. agradó a Dios. But it pleased Llegó God. el día The day de came que a papá le agradó that the Heavenly Father was pleased acercarse al hijo de doña Ana to get close to the y son of decirle, Doña Ana para ya de seguir corriendo. and to say to him, stop running. Yo te necesito. I need you. Si usted cree que usted está aquí por pura casualidad, If you think that you're here by pure coincidence, piense en esto. I want you to think about this. Todas las luchas que usted tuvo antes de llegar aquí, All the battles and fights you had before you came here. todos los momentos que vino a su mente, yo no voy a poder ir. All the moments that came to mind, I just can't go to Yo le church. dije a Juan que iba a ir. Oh, I told John I was going to go to Lo church, voy a but llamar que no voy. I'm just going to call him that I'm not going. Mas sin embargo, usted está aquí Yet you're here porque hay algo más poderoso because there's something that's more alrededor de powerful usted around you que nos convence that convinces de us que este es el lugar, that this is the place, la casa de Dios, the house of God, donde Él nos necesita. where He needs ¿Para us. qué? For what? Para que aprendamos la palabra de Dios. So that we learn the word of God. Entre cada uno de los hermanos And among our brothers and sisters, nos damos fortaleza. we give each Por other eso es que la strength. iglesia es necesaria. That's why the church is Porque necessary. en la iglesia Because in nos church, fortalecemos unos a otros. we strengthen each other. Oramos unos por los otros. We pray for each other. Y nos damos la mano. And we give each other the Y hand. aquel me cuenta el problema que está pasando. And that one shares the problem he's Y having. yo digo, wow, And I say, wow, ese es lo que yo estoy pasando también. that's exactly what I'm going Y through. comenzarnos a darnos fortaleza. And we los start unos to a give los each otros. other strength one to Eso another. es lo que se llama coinonía. That is what's called fellowship. Ayudarnos unos a los otros. To help each other out. Darnos fuerza unos a los otros. To give each other strength. Mire, usted no sabe Listen, you don't lo know que significa ese abrazo que usted le da a cada hermano aquí. what it means when you give somebody a hug. Para usted puede ser For you, it could just que be. sea que pues me dijeron que hay que abrazarnos, déjame abrazar a tu For hermano. you, it might be, oh, they told me to hug someone, so I'm just going to hug somebody. Pero yo le voy a decir lo que me sucedió a mí en una ocasión. But let me tell you what happened to me on one occasion. Yo abracé a un caballero I gave a gentleman a de hug un país bien machista. of a country that's very like machista, Yeah, or bien macho man. very macho man. Y cuando yo lo abracé, And when I gave him a hug, él me dijo, He said to me, llorando, hermanos, crying, he said, usted no sabe "You don't know que mi padre that my era el father, hombre más rudo que usted pueda he was conocer. the roughest man you could ever meet, Y nunca and he yo never." recibí una aprobación de él, He never like approved of ni me, mucho menos and not and even recibí more, un abrazo de él. I never got a hug from Y him. cuando usted me abrazó, And when you hugged me, era el deseo que yo que yo tenía it was the desire I de que had mi padre me for abrazara. my father to hug Y me. yo sentí en su abrazo And I felt in your lo hug que mi padre no pudo dar. what my father
father could not give me. No crea que es un abrazo por casualidad. Don't think that a hug is Hay just a hug. personas There are people que necesitan ese abrazo. who need that hug. Hay personas que necesitan esa sonrisa. There are people who need you to Hay smile back personas at que them. necesitan que usted le diga bienvenido. There are people who need you to say Esta to es them, tu welcome, casa. this is your house. Pero que se lo diga convencido de que esta es su casa. But I need you to tell them like you're convinced that this is their house. Porque hay quien dice, esta es tu casa, Because there are people who say this is your pero no house. cojas el parking mío. But don't take my parking spot though. Esta es tu casa. This is your No house. te sientes donde yo me siento. But don't sit where I sit. Siempre un poquito, ¿verdad? Una chispita It's always, you know, para just hacerlo más interesante. we got to make this a little more interesting. A Dios le agradó. God was Qué pleased. hermoso, hermano. How beautiful is that, Que brothers al and sisters? creador del universo That the creator of the universe le agradó. was Oh, pleased. Jesus. Yo no sé dónde usted estaba. I don't know where you've been. Yo no sé el estilo de vida que usted llevaba. I don't know the style of life you Yo sé el lived. que yo tenía. I know the one I had. Yo sé el que yo vivía. I know the one I lived. Y que al creador del universo And that the creator of le the universe agradara is pleased acercarse a mí. to come close to me. Hay algo que yo siempre he enseñado. There's something I've always taught. En el mundo hay millones de personas. In the world, there are millions of people. ¿Y sabía usted And did you know que solamente como un 17%, un 20% that there's only about 17 to 20% le sirve al Señor? serve the Lord? De ese 17 o 20%, From that 17 to 20%, usted está en ese por ciento. you're in that percentage. A lo mejor al lado suyo, Perhaps right next to cuando you, Dios le habló a su when corazón, God spoke to your heart, cuando Dios le agradó hablarle a su when corazón, God was pleased to speak to your heart, al lado suyo habían 5 o 6 personas perhaps next to you have 5, 6 y people, nadie oyó la voz de Dios. and none of them heard the word Pero of tú God. la escuchaste, tú la oíste But you heard the word, y dijiste en tu mente y en tu corazón, and you said in your mind and in your a heart, Dios le agradó hablarme a mí. God was pleased to speak to me. Yo siento la presencia del I Señor. feel the presence of the Lord. Así que a Dios le agrada, esto es lo que Pablo está narrando. And this is what Paul is narrating. Le agrada a Dios It was pleasing to God. y él dice, And he y says, esta es la forma de pensar de los judíos. and this is the way of thinking of Jews. Él me había apartado desde el vientre de mi madre. He had already separated me from my mother's womb. Have you ever thought ¿Alguna vez has pensado that God separated you since you were in your mother's womb? que Dios te separó desde el momento que estaba en el vientre de tu mamá? It maybe took 30 years, Puede ser que tomó 30 años. might have taken 40 years. Puede ser que haya tomado 40 And some años. people wait until 60, 65, Hay 70. otros que esperan hasta 60, 65, 70. But have you ever thought Pero ¿alguna vez has pensado that since you were in your mother's womb, que del momento que tú estabas en el vientre de tu mamá, He already knew who you were? ya Dios sabía quién tú eras? He already had you in His mind. Ya Él te tenía a ti en mente. And He would say, Y Él diría, like my mother used to say, como mi mamá decía, don't worry, no te preocupes, keep on running. sigue corriendo. One day I'm going to pull the rope, Algún día voy a, ¿verdad? A sacar la alfombra, la soga, a la dar soga, o la soga. Yes. Y llega ese momento a nuestras vidas. And that moment arrives En in que our lives Dios dice, where God says, es tiempo. it is time. Es el tiempo de Dios. It's God's time. Por eso es que dice, hoy es el día de salvación. That's why it says that today is the day of salvation. Pablo, no, Paul, no es mañana. not tomorrow. Algunos dicen, está bien, yo vengo la semana que viene. Some say, don't worry, I'll come next week. Usted no sabe cuántos dijeron, yo vengo la semana que viene. You know y how nunca many people said, regresaron. I'm coming next week and they never arrived? Ok, vámonos aquí. Let's go here then. Oiga bien. Listen well.
le dice que lo apartó desde el vientre de su madre. It says that he set him apart Si- from his mother's womb. Si usted mirara su vida desde ese punto de vista, If you looked at your life from that point of view, de que no todo es casualidad that not everything is a y que coincidence, usted no está ganando por la suerte, and that you're not winning because of luck, sino porque hay alguien poderoso a su lado but that because there's someone who is que almighty quiere next to you, abrazarlo, que quiere who ayudarlo, wants to embrace you, wants to help you, que lo ha protegido de la muerte yo no sé cuántas veces, that you've been protected from death, I don't even know how many times, porque Él te conoce desde el vientre de tu madre. because he knows you from your mother's womb. Ahora oiga bien, Now listen to this. me llamó por su gracia. He called me by his grace. ¿Por qué por su gracia? Why by his grace? Porque gracia es un regalo que usted no se merece. Because grace is a gift you don't deserve. Usted sabe cuando viene una persona You know when someone's y coming le trae un regalo a usted that brings you a y gift dice, toma, mira, compré esto para ti. and they say to you, listen, I bought this Usted for dice, you. pero no es mi cumpleaños. And you say, but it's not my birthday. No es Día de los Padres. It's not Father's Day. Y te dice, no, yo te lo compré porque pensé en ti. te And lo they say traje". to you, no, I bought it because I was just thinking of you. Eso es lo que es gracia. That's grace. Cuando recibimos algo de Dios When we receive something from que God no lo merecemos, that we do not deserve, que nosotros sabemos, that we know. voy a repetir, I'm going to repeat that again. que yo sé That I know que no me lo merezco I don't deserve it. y llega una bendición And a blessing comes. y yo comienzo a llorar And I start to porque cry yo sé que no me la because merecía, I know I don't pero deserve con it. todo y eso So with all of that, a Dios le agradó it was pleasing por to su God, gracia, and by His grace, quiso llegar a tu vida. He arrived to your Dele life. un aplauso ahí al Señor. Come on, bien let's give fuerte. God a hand clap. Aleluya. Hallelujah. Ahora viene, Now comes, ¿por qué fue que Dios why is it that le God agradó was por pleased su gracia by His grace acercarse a Pablo, to get close to que lo Paul, había llamado desde el vientre de su who he madre? had called, set apart from his mother's womb? Le dice, And he says to him, revelar a su hijo en mí. it was to reveal his son in me. Hermano, Brothers and sisters, uno de los honores one of the o honors privilegios or privileges que yo tengo that I have es cómo Dios se ha revelado en mi vida. is how God has revealed his life in me. Las cosas que yo he visto a Dios hacer. The things I have seen God do. La gente que se han salvado People who have been cuando a veces saved estoy predicando. sometimes when I'm preaching. La gente que se han sanado People who have been healed en una predicación. perhaps through a preaching. Eso es lo que él está diciendo. That is what he's saying, what Paul is saying. Revelar a su hijo en mí. To reveal his son in De me. que de ahora en adelante That from this point forward, le voy a decir algo. I'm hermano. going to tell you something, brothers and En sisters. mi hermana, la pastora Sandra, My sister, Pastor Sandra, mi esposa no lo sabe muy bien. my wife doesn't know Pero about this mi well. hermana Sandra, la pastora, But my sister Sandra, que the me pastor, conoce desde niño. this shows me since I was a kid. A mí siempre me decían Joe. They will always call me, my nickname was Inclusive Joe. todavía ellos me dicen Joe. So still right now, my family calls me Joe. Pero usted sabe por qué era. But you know why? Porque yo me avergonzaba del nombre Joel. Because I was ashamed of my name, Porque el Joel. nombre Joel era en la Biblia. Because the name Joel was a name in the Bible. Y el nombre Joel significa And the name Joel means alguien someone que proclama that proclaims que Jehová es Dios. that God is Jehovah, or Pero that ¿por Jehovah qué is ponerme God. a mí un nombre de alguien que proclama que Jehová es Dios? And I'm like, why will they put a name on me of someone who has to proclaim that Si yo era Jehovah un is God? bandolero en la calle. I don't want to do that in Mi the streets. estilo de vida no estaba proclamando a Dios. My style, my lifestyle wasn't Pero in the él me streets, wasn't conocía desde el proclaiming. vientre de mi madre. But he knew me from my mother's Y womb. cuando le agradó a And when él it was pleasing to him, revelarse a mi vida, revealed himself in my life, era he, para que vean al hijo de él en mí. it was so that they could see his son in me. Usted ni había pensado en eso. You didn't even think about that.
Él quiere que las personas vean al Hijo de Dios en usted. He wants people to see his son through you. No es que usted ande con una Biblia bien grande. It's not that you walk around with a digan, big "Ese old hombre es Bible cristiano." and say, oh, I'm a Christian. No. No. Es que la gente al verlo a usted It's that people, when they see you, sepan they will que hay know algo especial que habita sobre usted. that there's something special that lives inside of you. Que usted no tiene que andar con un letrero que diga cuidado, cristiano a bordo. You don't have to walk around with a sign that says, be careful or cautious, Christian aboard. No. No. Pero el Espíritu Santo, But the Holy usted ha Spirit. visto los letreros estos en neon Have you seen neon signs que prende y apaga. that they like turn on and turn off? Eso me vino ahora. That just came to mind Que right now. cuando nosotros caminamos, That when we walk, el Espíritu Santo está sobre nosotros. the Holy Spirit is upon us. Y cuando nos mira dice, ese es diferente. And when they see us, they'll say, that one is Hay algo different. diferente. There's something different in that person. Oiga bien, Listen, Noel. para revelar a su Hijo To, en mí. to reveal his son in me. Have you asked yourself ¿Te has preguntado el por qué? why did God save you? ¿Por qué Dios te salvó? To reveal His Son in you. Para revelar su hijo en ti. You don't have to be a great preacher. Tú no tienes que ser un gran You don't have predicador. to be a pastor. Tú no tienes que ser You pastor. don't have to be a theologian. Tú no tienes que ser un teólogo. All you need to do Solamente tienes que is hacer, allow permitir His Son que su hijo to be in you, que esté en ti. so that people will see His Son Para que la gente pueda ver a su hijo in your life. en tu vida. You understand? ¿Entiendes? Así que si le has preguntado al Señor, So if you ever ask the Lord, Señor, ¿para qué tú no me salvaste? Lord, why did you save Yo no me? predico. I don't preach. Yo no enseño la Biblia. I don't teach the Bible. Yo no recojo a nadie en I la iglesia. don't pick nobody up Yo for ni church. es más, yo ni barro el piso. I don't even clean the church. Pues Él te dice hoy, Well, he tells you then today, porque yo necesito because I need you que los demás for others vean en ti to see in you a mi Hijo Jesús. my son Jesus. Aleluya. Hallelujah. Ahora oiga bien. Now listen to this. Dios God le agradó acercarse a Pablo, was pleased to come close to que lo Paul, había llamado desde el vientre de su who he madre, had called from his mother's womb, para que hiciera un trabajo so that he will do a job que los judíos no iban a hacer. that the Jews were not going to do. A veces Dios tiene que llamar a alguien Sometimes God has to call someone fuera del grupo outside of the group para que pueda hacer so that that person el can trabajo do the work que los del grupo no hacen. that those in the group are not going to do. Should I say it again? Lo digo otra vez. Pero nosotros nos enojamos, But we get mad. especialmente si viene alguien de afuera nuevo Especially if it's someone that comes from the outside who's new. y comienza a hacer algo que nosotros fuimos llamados a hacer. And they start doing things that we Pero were no called lo to do, hacemos. but we don't do it. Y esa persona comienza a hacerlo. And so now this person starts to ¿Quién do se it. cree este? And now we say to them, Que es who do you think Pedro you o are? Juan, uno de los apóstoles. You think you're one of the apostles, John or Paul? Or Peter? Pablo Paul, era el menos. He was the least. Mire, si tú crees If you thought que tú no mereces that you don't que deserve Dios te haya llamado, for God to call you, amárrate la correa I ahora. want you to tighten your belt. Pablo era el menos Paul was the que least merecía that deserved ser llamado por Dios. to be called by God. Porque Pablo Because Paul, había estudiado mucho, he has studied a lot.
uno de los mejores maestros One of en the Israel best teachers in Israel. era el maestro de él. It was his teacher. Y algunos dicen que Pablo pertenecía al Sanedrín, Some people say that Paul was part of the Sanhedrin, que era un grupo de los que gobernaban, which was the group of those who governed. tomaban las They're decisiones. the ones who made decisions. Pero Pablo tenía un problema, But Paul had a problem. como muchas personas religiosas, How many people who are religious, que le encantaba that he loved matar cristianos to kill Christians porque pensaba because he thought que ellos no le estaban sirviendo al Dios de él, that they weren't serving the God he served. porque no servían como él servía, Because they didn't serve how he served. porque no adoraban como él adoraba, Because they didn't worship how he porque no worshiped. se vestían como él se Because they vestía. didn't dress up like he dressed up. Oh, mi alma alaba al Señor. Oh, my soul praises the Hay Lord. un sinnúmero de personas así There are a lot of people que just like persiguen la that iglesia who persecute the church simplemente simply porque usted no se viste como ellos, because you don't dress like porque them, usted no camina como ellos, because you don't live like porque them, usted no canta como ellos, because you don't sing like porque usted them, no es del grupo de ellos, because you're not part of their pero group, usted es del grupo de los nacidos de nuevo. but you are part of the group of those who are born again. Y Pablo, And Paul, que conocía la ley, who knew the law, él conocía la ley. Paul knew the law. A mí no me vengas a hablar de cristianismo. Don't come talking to me about Nunca Christianity. has encontrado a alguien así. Have you ever found someone like that? Casi siempre los más perdidos. The ones who are the most lost, Usted le va a hablar del Señor. when you're going to talk to them about God, Yo conozco la Biblia. they'll say, I know the No es Bible. que la conozcas. It's not for you to know the Es que Bible. aprendas a vivir por It's ella. that you learn how to live by it. ¿Sabe cuál es el verso favorito de nosotros los caballeros? You know what a man's favorite verse is? La Biblia dice que yo soy la cabeza del hogar. The Bible says, I'm the head of the household. Pero no leen el resto. But they don't read the rest though. No. Yo No. le estaba diciendo a los caballeros ayer I was saying to the men yesterday, que a la mujer le dijo, ama a tu esposo. to the woman, it's Sométete a the Bible él, says, love your husband, respétalo. submit yourself to him, respect him. Pero a los caballeros le dio más duro. But to the man, he hit him harder. ¿Usted cree que era más fácil? You thought it's easier? Mire lo que le dijo a los caballeros. Look what he said to men. Ama a tu esposa Love your wife, como Cristo amó a la iglesia how Jesus loved the church, y se dio por ella. and he gave himself su for it. vida por He ella. gave his life for it. I got a question for you. Tengo una pregunta para ti. Do you love your wife ¿Amas a tu esposa? that you're willing to Que give your life for ¿Estás her? dispuesto a dar tu vida por ella? Don't say anything. You don't have to raise your arm. No digas nada, no tienes ni que alzar tu mano. Pero ¿por qué se le puso la cara roja a todo el mundo aquí? Why everybody's face is red now? Are you willing to give your life for your ¿Estás wife? dispuesto a dar tu vida por tu esposa? I am willing to give my life Yo for estoy that- dispuesto a dar for mi that vida little por mi lady. esposa. Because she has been good to me. Porque ella ha sido buena conmigo. Okay. Oiga bien. Listen, Revelar a Cristo en nosotros reveal Christ in us para que él le predicase so that he can preach a los to gentiles. the Gentiles. Oh, a los gentiles. Oh, to the Pero Gentiles. si los gentiles tenían 27,000 dioses But the Gentiles had like y 27,000 gods. vivían una vida destruida. And they lived a reckless life. Déjeme mirar aquí alrededor. A ver, Let me see around a ver si me puedo decir algo. to see if I can say something. Oh boy. Una de las diosas One of the goddesses que tenían los gentiles, that the Gentiles had, los gentiles tenían la creencia the Gentiles had to que believe ella se podía convertir en mujer hoy that she can turn into a woman y today mañana convertirse en hombre. and tomorrow she could be a man. There, I said it. Yo lo dije. It was me. Lo dije yo. It wasn't him. No fue él.
¿Usted está viendo? Are you seeing this? Nosotros We a veces sometimes seguimos enseñanzas we follow y teachings pensamos que nacieron ayer and we think they were born y yesterday. no sabemos que venimos de miles de años. And we don't know that it's coming from thousands and thousands of years. Porque los demonios tienen miles y miles de años. Because demons have thousands and thousands of years. ¿Entendió? You understand? No se enoje conmigo ahora. Don't get mad with me now. Vamos a seguir aquí. We'll continue here. ¿Por qué dijiste eso? Why did you say that? Ok. All right. Para que le hablara a un pueblo So that he could speak to a people que no quería saber nada de Dios, who didn't want to know anything about God porque ellos tenían 27,000 dioses. because it has 27,000 Pero mire si gods. Pablo adquirió sabiduría de Dios. But look at like how Paul really acquired wisdom from Que en God. una ocasión llegó a un lugar That on one occasion he got to a place. y vio que habían un sinnúmero de dioses And then he saw that there were a lot of statues of a whole bunch of gods. y vio que había un pedestal And he saw that there was one pedestal sin un Dios encima. without a figure or image of a god on top of it. Pero decía It said al Dios no conocido. to the unknown God. Y Pablo dijo, And Paul said, ya veo que ustedes son bien religiosos. I see that you guys are very religious. Ustedes tienen aquí todos los dioses. You guys have all the gods here. Pero el Dios que ustedes no conocen, But the God you don't know, the unknown one, ese es el que yo vengo a predicar. that's the one I come to preach. Él usó lo que ellos mismos tenían. He used what they had. Ellos mismos, They por themselves, si acaso, in para que case, ese Dios no se enojara, so that God pues wouldn't get vamos a mad, poner un pedestal then we're going to put a pedestal para el Dios que no conocemos. for the unknown God. Pero la sabiduría de Dios But God's es que wisdom Pablo nota que hay un pedestal is for Paul to notice there's a pedestal que está dedicado a un Dios que nadie conoce. that's dedicated to a God Y nobody Pablo knows. se le ocurre una idea And Paul gets an y idea dice, ese que ustedes adoran and he says that one that you sin guys worship servirle, without serving him, ese es el que yo vengo a predicar. that's the one I come to preach about. Ay, Jehová, ayúdame. Oh Lord, help me. Los gentiles eran gente, hermano, The Gentiles were people, brothers and sisters, que no caminaban cerca de who Dios. they didn't walk close to God. Vivían una vida bastante como la vivía yo. They lived a life that was very like mine. ¿Sí? Y Yes. como la hemos vivido muchos de nosotros. And how many of us have lived it? Pero nadie de los judíos, But none of the y Jews, especialmente de los sacerdotes especially those from the o de los priesthood maestros, or the teachers, iba a ir they were going to go a predicarle a un gentil. to preach to a Eso era Gentile. prohibido. That was prohibited. Un judío A Jew no podía llegar a la casa de un gentil. couldn't even go inside a house of a Gentile. ¿Cómo yo voy a ir a esa casa? How am I going to go to that house? Me voy a contaminar. I'm going to get contaminated. Tenía que venir alguien Someone had to come que era más fuerte que todos los demás, that was stronger than all the other ones, pero que fuera atrevido but that was daring y que hubiese tenido un encuentro real con Dios. and who had a true encounter with God. Porque el apóstol Pablo, Because Apostle Paul, cuando va caminando as he's walking a arrestar cristianos to arrest Christians, para traerlos que los apedreen, que los maten, to bring them back so that they can be de stoned to death. momento en el camino But in his se way, enfrenta con una luz tan brillante he is encountered by que lo such a dejó bright light ciego that he was y blinded by cayó it, tendido al suelo. and he fell to the ground. Y la voz de esa luz, And the voice from that light dice, says to Paul, Pablo, Pablo, o Saulo, Saul, porque era Saul, Saulo, was his name. Saulo, Saul, Saul, ¿por qué tú me persigues? why are you persecuting me? Y le dice, ¿quién tú eres? And he says to him, who are you? El que tú estás persiguiendo. The one you're persecuting. Le dijo, tú no sabes a quién tú estás persiguiendo. You don't know who you're persecuting.
Y Pablo quedó tendido, And Paul just stayed pero on the ground. perdió la vista. But he lost his eyesight. Lo llevan a un lugar They take him to a place. y hubo un discípulo que había llamado a Ananías. And a disciple whose name was Ananias. Dios se le reveló, God revealed himself to le him. dijo, ve y ora por Saulo. And he says to him, go pray for Saul. Le digo en buen puertorriqueño, Do I tell you in like good Puerto Rican? el diablo va a orar por ese. The devil's going to pray for him. Si él mataba a los cristianos He was killing Christians. y viene Dios a decirme a mí, vete y ora por ese Now, matón. God tells me to pray for that killer. Yeah, I want you to understand. Yo quiero que tú entiendas. It was not easy for Ananias. No era fácil para Ananías. Él se estaba escondiendo He was hiding. y ahora va a ir a presentarse al matón. And now he's going to present himself to the killer. Y dice, no. He Ve says, no, donde no, él, no. Go to him. porque yo tengo una obra con él. Because I have something to do with him. Pero mire lo que le dijo. But look what he says to Yo him. le voy a enseñar a él I'm going to teach him lo que es sufrir por mí. what it is to suffer for me. Ok. All right. Fue Ananías, oró por él. And Ananias went, prayed Se for le him. cayeron las escamas de los ojos. He had scales in his eyes. They Pero ahora fell. es que yo quiero hablar. But what I want to talk about, Oiga bien. this is where I want to say. Está en Damasco He's in Damascus porque él salió a buscar cristianos para matar. because he went out to look for Christians to kill them. Y ahora se encuentra con Jesús. And now he finds himself with Un Jesus. encuentro tan grande. Such a que lo great dejó encounter ciego. that he was blinded by it. ¿Ok? Y ahora él le dice, ¿y qué tú quieres que yo haga? And now he says, what do you want me to do? Y él le dijo, vete a tal lugar. And he says, then go to such place. Espera allí que yo te voy a dar a decir lo que vas a hacer. Wait for me there. I'll tell you what to do Pero afterwards. oiga bien, hermano. But listen to this, brothers and sisters. Cuando Dios When God arresta a Pablo, arrests él estaba Paul, acostumbrado a arrestar, ¿verdad? he was used to arresting other Pues people, ahora right? él está arrestado. Now he's arrested. Dice It says que Pablo, that Paul, cuando conoció a Jesús, when he met Jesus, cuando tuvo el encuentro con Jesús, when he had his encounter with Jesus, en vez de ir a Jerusalén donde estaban los discípulos, instead of going to Jerusalem where the en disciples vez de were, buscar ayuda de los cristianos, instead of looking for help from the Christians, se fue a Arabia. he went to Arabia. Si usted conoce un poquito de la geografía del Medio Oriente, If you know a little bit of geography from the Middle East, Damasco Damascus, es una ciudad que todavía existe, está en Siria. it's a city that still exists in Syria. Eso es al noreste. That's to the northeast de Jerusalén. of Jerusalem. Él va a pasar He's going to go through por todo Israel through all of Israel para llegar al desierto, to get to the porque desert, se llama la península del Sinaí. which is called the peninsula of Sinai Peninsula. Y caminando, And walking, en vez de ir a buscar información de los discípulos, instead of getting information from the ¿sabe a dónde disciples, fue Pablo? you know where Paul went? Al Sinaí. To Sinai. ¿Por qué a Arabia? Why to Porque Arabia? en Arabia estaba el monte Sinaí. Because in Arabia was Mount Sinai. Si Pablo conocía la ley, If Paul knew the law, Pablo sabía Paul knew que Dios se le había revelado a Moisés en el that Sinaí. God had revealed himself to Moses in Mount Y que Sinai. Dios le había dicho a And Moisés, that God had told Moses, esto es lo que vas a enseñar al pueblo. this is what you're going to teach to people. Sabiendo la sabiduría de Pablo, Knowing the wisdom of él Paul, dice, pues yo voy a ir then he says, I am then going donde to go Moisés fue where Moses y went donde Dios le dio and enseñanza, where God taught him, porque yo necesito because I que need Dios me enseñe a mí for God to lo teach que me yo voy a hacer. what I am going to do. Tú necesitas que Dios te diga lo que vas a hacer. You need God to tell you what you Yo need to te do. invito a que subas al Sinaí. I invite you to go up to Mount No Sinai. es que vayas a la montaña en Arabia, It's not that you go to the mountain es in que subas a Arabia. la presencia de Dios, It's that you seek the es presence que of God. consultes a Dios, It's that you talk es que aprendas God. la palabra de Dios It's that you learn the word of y le God. digas, Señor, And you say, enséñame. God,
Teach me. ¿Qué es lo que tú necesitas que yo haga? What do you need me to do? ¿Cómo yo voy a hablar al pueblo? How would I speak to the ¿Qué le people? voy a enseñar? What am I going to teach them? Oiga esto. Listen to this. Si usted lee If you read en el libro de Segunda de Corintios, in the book of 2 Corinthians, Pablo habla Paul speaks de un hombre of a man que dice que subió al cielo. that says that he went up to heaven. Pero si usted lo lee bien, But if you read it well, en Segunda de Corintios 12:2, 2 Corinthians no voy 12:2. a leerlo porque no tenemos el tiempo. I'm not going to read it because I don't have O time. está por ahí. Is it Está bien, there? póngalo. You could put it. Ok. Oiga bien, Listen, Pablo dice, Paul says, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, él está hablando de cuando él fue allá a Arabia. so here he's talking about when he was in Arabia. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si fue en el cuerpo yo no lo sé, si fuera del cuerpo yo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo yo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows, was caught up to the paradise and heard inexpressible things that no one is permitted to tell. I will boast about a man like that, but I will not boast about myself except about my weaknesses. En ningún otro lugar Nowhere else in the Bible Pablo habla de cuando fue la experiencia que tuvo of the experience that Paul cuando had fue a Arabia. when he went to Arabia. Él se quedó callado por 14 He años. stayed silent for 14 years. Y esta es la experiencia que él tuvo. And this was the experience he had. Dice It says que no sabe si fue en el cuerpo, that he doesn't know whether he was in the body. no sabe si fue que estaba muerto. He doesn't know if he was dead. Usted nunca le... hay dos cosas que yo siempre enseño. There are two things that I always teach. Está una revelación por un sueño There's a revelation through a dream. y está lo que yo digo una visión. And there's then the thing that I called like a vision. A veces confundimos los dos. Sometimes we confuse both. Una revelación por un sueño A revelation versus a dream, es que usted, or revelation Ve through a una dream, visión. is that you see something, pero ve pedacitos but you just see pieces of it. y cuando se despierta bien poco se acuerda. And when you get up, you wake up, you remember very little of it. Una visión, Vision, though, usted ve todos los colores, you see all the colors, usted ve las personas, you see the people, usted ve el lugar you see the place, y cuando se levanta and when you get up, lo tiene apegado en su mente it's stuck in your y mind. pasan los años And years y can go. todavía usted sabe contar lo que usted vio. But you still are able to share what you saw. 14 años habían pasado 14 years had gone by, y todavía Pablo se acordaba and Paul could still de lo remember que había visto, what he had que seen. fue llevado al tercer He cielo. was taken to the third Quiere heaven. decir que si hay un tercer cielo, It means that there's a third hay un heaven, primer cielo there's a first y heaven, hay un segundo and cielo. there's a second heaven. Estamos. Are we there? Pablo dice que vio el paraíso. Paul says that he saw paradise. Así que llamen a Indiana Jones So you could call Indiana que no Jones siga buscando el to paraíso, stop looking for porque el paradise, paraíso está en el tercer cielo. because paradise is in the third heaven. Pablo cuenta Paul las cosas que él vio allá. talks about the things that he saw Y there. dice, And he says, y hay cosas and there are things que a mí no me dieron permiso a hablarlas. that I did not have permission to speak on. Son cosas demasiado profundas These are things that are too profound, que si yo las digo, that if I say them, la gente van a decir que estoy loco. people are going to say I'm crazy. Eso es una visión. That's a vision.
Por eso es que él dice, That's what he says. si fue en el cuerpo, If it was in the body, yo no lo sé. I don't know. Si fue que me morí y mi espíritu fue allá. Is it that I died and I Yo no went lo there? sé. I don't know that either. Pero él dice, lo único que yo sé But he does say, the only es thing I know, que vi estas cosas. that in these things, Pero él dice, he says, pero yo no me voy a gloriar de eso. but I'm not gonna glorify De myself lo on único those. que yo me voy a gloriar The only es thing that I'm gonna glorify myself on, de que aún con todas mis that debilidades, even with all my weaknesses, oh Jesus, aún con todas mis debilidades, even with all my weaknesses, Dios God le agradó was pleased revelarse a mi to vida reveal himself in my life y hacer and do que el rostro de Cristo, that no es que Christ's usted vea a face. Cristo con la barba como lo It's not pinta that you la see gente, Christ with like a beard and all that, no. sino que por mi forma de hablar, That from the way I por mi speak, forma de tratar, from the way I treat por others, la forma en que yo como te respeto, the way I respect por you, la forma en que respeto a mi esposa, the way I mis respect my hijos, wife, my children, la gente diga, that from that people could say, hay algo especial en ese there's hombre. something special in that person. ¿Cómo Pablo obtuvo eso? How did Paul obtain that? Subiendo a la presencia de Dios. He had to go to the presence of God. Oye bien, Listen, con esto voy a terminar. with this I'm finishing. A lo mejor tú eres nuevo en la iglesia Perhaps you're new in church y tienes hambre y deseo de conocer. and you're hungry and you have a desire to Y learn. yo me acuerdo cuando la gente predicaba, And I remember when people will preach, yo decía, wow, ¿cuándo yo podré predicar así? and I will tell myself, oh wow, when can I preach like Nunca that? he predicado como ellos, I've never preached like them porque yo predico como yo soy. because I preach my style. Dios le da un estilo a cada uno. God gives each of us a style. Aprendo de todos, I learn from all, pero Dios, quiero ser yo. but I want to be me. Sea usted. Be you. Dios no le gusta la fotocopia. God does not like photocopies. Si le gustara la fotocopia, If he would have liked photocopies, imagínese que hubiese hecho a todos los hombres como yo. imagine if he made every man look like me. Las mujeres se cansarían de mirar la cara mía. People will get tired of looking at the face. La mía es y no la resiste. Mine, Imagínese. and she's barely resisted. Dios no le gusta la fotocopia. God does not like Be photocopies. yourself. Sé tú. God wants you to be yourself. Dios quiere que tú seas tú. You could learn from me. Tú puedes You aprender could de learn mí. from the pastor. Tú puedes aprender You del don't have to pastor. be like the pastor. Pero no tienes que ser You como don't el have to be pastor. like me. Tú no tienes que ser You como don't yo. have to be like anyone. Tú no tienes que ser como nadie. Just be yourself Sé tú for him. para él. Y búscalo. And seek ¿Sabe him. lo que yo hacía cuando yo acepté al Señor? You know what I used to do when I accepted Christ? Mire esto, hermano. Look at this. Voy a terminar. I'm finishing. Cuando yo acepté al Señor, When I accepted Christ, había un problema en la iglesia. there was a problem at church. Querían sacar al pastor. They wanted to take out the pastor. Y yo era nuevo en la iglesia. I was new at church though. La persona que me llevaba a la iglesia, The person who used to take me to church, en una ocasión, on one occasion, era bien de esta gente que hacen. he's one of those that, you know, he has a very Hay que rough, decir mucho, ¿verdad? right? Y en medio del culto, And in the middle of tenía the service, tanto enojo con ese pastor. they were so mad at this pastor. Y él le hizo a la esposa. So he went like this to his Y wife. la esposa tenía a la nieta al lado. And y the la wife cogió. had that Y me miró a mí, the me grandchild next to him, and they look at me and they go, let's go. En medio del culto nos fuimos. In the middle of the service, we left. Y él decía, oiga esto, hermano. And he would say this, Usted listen dirá, to pero it. eso no sucede en la iglesia. And this doesn't happen in churches. Thank you, Jesus. Doesn't happen here. Oiga Thank you, bien. Jesus. Listen to Dijo, this. la esposa le dijo, pero ¿por qué nos vamos? And so the wife says, why are we leaving? Porque me voy a parar y le voy a dar una bofetada pentecostal a ese pastor. Oh, because I'm going to get up and I'm going to slap that preacher Yo or that soy pastor recién like I'm going to llegado do a a la Pentecostal iglesia. slap. I was just new in church. Yo quisiera que tener tiempo para decirle de dónde Dios me sacó. I wish I had time Yo to tell you where necesitaba God took me Dios. from. I needed God. Y este hombre dice que le quiere dar una bofetada al pastor. And this man is saying he wants to slap the pastor. Era para yo decir, pues aquí yo no quiero estar. That was for me to say, then I don't Esta want to be gente in son here. peores que yo. These people are Yo worse no than me me. atrevía a darle una cosa al pastor. I didn't want to slap the pastor. Y él se quedó, no quiso seguir yendo a la And iglesia. so he stopped going to church. ¿Y sabe qué yo hacía, And you hermano? know what I used to do? Si usted ve de donde yo tenía que caminar If you see where I had to walk hasta la from iglesia to the church solo, alone,
por el monte, through the mountain, cruzando el río, crossing the river. los peteques pegados en los pantalones, I had like seeds like stuck to my en los pants, gavetes de los zapatos, and even in my shoelaces, para llegar al culto a just so tiempo. that I can make it to the Y cuando el service. culto terminaba a las 9 o a las 10, And when the service ended at 9 coger or 10 ese p.m., camino solo, take that same road again sin alone, ninguna luz, with no para light, llegar a mi casa to get home. y al otro día levantarme a trabajar. and the next day get up to Pero go to yo work. seguí sirviendo a Dios, But I kept serving the Lord porque yo había tenido un encuentro con Jesús. because I had an encounter Y with Jesus. ningún hombre que quisiera darle una bofetada al pastor me iba a robar a mí la And bendición de no Dios. man who wanted to slap the pastor was going to steal No my blessing. permitas Don't allow que nadie te robe for anyone la to steal bendición que Dios te ha the dado. blessing God has given you. Sigue sirviendo a Dios. Keep serving the Lord. Miguel, no matter what, no matter what, Y no matter what. no importa lo que sea. Luis, no importa lo que It venga, doesn't matter what sigue comes. sirviéndole a Keep Dios. serving the Lord. Y yo seguí sirviéndole a Dios. And I kept serving the Lord. Y yo me iba solo a orar. And I will go alone to pray. Para tú buscar a Dios, you don't need anyone. For you to look for God, you don't need You anyone. Tú don't no need necesitas a anybody nadie. next to you. Y tú no necesitas a nadie cerca de ti. Ah, pero pastor, yo no sé orar. Oh, but pastor, I don't know how to pray. Yo tampoco, Neither did I. pero hablo con Dios. But I speak with God. Le digo lo que siento. I tell him what I Le feel. digo lo que quisiera que él hiciera con mi esposa. I'll tell him what I want him to do Lo with que my haga wife, con mis hijos. with my children, Lo que haga con mis nietos. what I need him to do with my Si grandkids. estoy enfermo, That when I'm le sick, pido que lo que haga por la iglesia. I ask him to do things with the church. Esa es mi forma de orar. That's my way of praying. Pero yo aprendí But I learned a buscar a Dios yo. to look for God. Me No look que for nadie God. me diga, vente, vamos a orar para la iglesia. No, let's go. When people say, let's go, come, let's pray in Los hermanos church. saben Brothers and que sisters había know veces, y mi esposa lo sabe, My wife knows que a las 2 y a las 3 de la mañana, a las 4, that sometimes 2, 3, yo 4 estaba o'clock in aquí the en morning, este templo solo, I was y in- caminando I y was here orando. in church praying, walking Porque around. yo necesito conocer a Dios. Because I need to know God. Porque yo quiero tener una relación con Dios. Because I want to have a relationship with Yo no God. quiero ser un cristiano más. I don't want to be just another Christian. Yo quiero ser un cristiano diferente. I want to be a different Que el Christian. rostro de Jesús se pueda ver en mi I vida. want Christ's face Que to be la seen vida in de my Cristo life. se vea en mí. That Christ's life be seen in me. Usted necesita, You need, si quiere crecer en el if you Señor, want to grow in Christ, busque un lugar look for a place solito. alone. Llévese una Biblia vieja. Take an old Bible. La Biblia que yo me llevaba no tenía ni cubierta. The Bible that I had didn't even have a cover. Las páginas estaban rotas. Pages were already broken. Me las regalaron. They gave it to me. Mira, tú aceptaste a Cristo. Oh, you accepted Ah, Christ? yo tengo una Biblia allí. Oh, I have a Bible there. Y si usted llega a ver la Biblia, If you get to see the Bible, pero yo le cogí amor a esa Biblia. but I took care of that Y Bible, comencé a buscar a and I Dios. started to seek the Y a Lord leer la and palabra, read the a Bible, buscar a Dios, seek the y a Lord leer la palabra, and read the Bible, a separarme yo con Dios, to separate a myself from irme God, solo a hablar con Dios. just speak with God alone. ¿Usted quiere que le diga algo? You want me to tell you something? Como a los 2 meses y medio, By just 2.5 months, 3 meses, 3 months, habían invitado a un predicador they had invited a preacher a predicarle a los to jóvenes. preach to the youth, Y dijeron, and they said, si ese predicador no viene, if that preacher doesn't come, el hermano tal predica por él. brother so and so is going to preach for him. Y yo estoy allá en el monte orando And I'm in the mountain praying, a la 1 de la tarde. 1 p.m. Y el Señor me dice, vete, And the Lord says, go. que el predicador que señalaron, That the preacher they pointed No va a to predicar. is not going to preach. el otro que pusieron The other one who's going to cover, no va a llegar. he's not going to get there. Y te van a dar a ti para que tú prediques. And they're going to give you the part so you can Un preach. mes y medio de haber conocido al Señor. Just a month and a half of knowing the Lord. ¿Qué podía yo saber? What could I know? Cuando abrí la Biblia, el Señor me dio el versículo de donde iba a When predicar. I opened the Bible, the Lord gave me the verse I was going to preach Todavía from. me recuerdo. I still remember. ¿De qué le vale al hombre What is worth for men que gane todo el mundo to gain the entire world y al fin perdiere su alma? and at the end lose his soul?
¿qué recompensa What reward puede dar el hombre can a man give por su alma? for his soul? Ese fue mi primer That mensaje. was my first message 49 años atrás. 49 years ago. Pero mira hasta donde Dios me ha llevado. But look where God has brought me. Todavía Dios está buscando hombres God is still seeking men y and women, mujeres men and women, que digan, to say, yo te quiero conocer. Lord, I want to know you. Yo no quiero conocerte por lo que dice el pastor. I don't want to know you by what the pastor Yo quiero says. conocer lo que dice tu palabra. I want to know you by what your word says. Todavía There's still, Dios te está pidiendo God is asking of you que subas al Sinaí. for you to go to Mount Sinai. Sube a su presencia. Go to his presence. Solito. Alone. Tú solito. You alone. Y habla con él. And speak with him. Dios te bendiga. God bless you. Y Dios te guarde. God care for you.